11-я молочная олимпиада. Крупнейшее в России независимое мероприятие. Ведущие эксперты и лидеры молочной индустрии. Второй молочный форум регионов. Bonjour à tous et à toutes. Добрый день всем. Donc l'objectif de la présentation, c'est de vous présenter les intérêts de la climatisation, le traitement de l'air en industrie fromagère. Цель нашей презентации – это показать вам большое значение, которое имеет климатизация, кондиционирование, обработка воздуха для сыродельных предприятий. Donc tout d'abord, rapidement, un petit focus rapide sur la société Clogère. Очень кратко о нашей компании Clogère. La société Clogère est une société familiale fondée il y a presque 50 ans, française, basée à côté de Lyon, qui est spécialisée en production de froid industriel et en climatisation en industrie agroalimentaire. Это французская компания, головной офис которого находится в Лионе. Это семейная компания, которой уже практически 50 лет и которая специализируется на производстве промышленного холода и также на системах кондиционирования воздуха. Et cette industrie a commencé son activité il y a donc presque 50 ans avec l'industrie du lait, du yaourt et l'industrie fromagère. И как раз-таки деятельность свою компания Clogère начала с отраслей молочное производство, производство йогуртов и производство сыров. Aujourd'hui, Clogère, c'est environ 1300 personnes, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des collaborateurs répartis partout dans le monde et notamment une dizaine de filiales à l'international. На сегодняшний день компания Clogère – это 1300 сотрудников, торговый оборот 250 миллионов евро. Мы находимся по всему миру, 10 филиалов. Alors, pourquoi faire de la climatisation en industrie fromagère? Zачем делать климатизацию, кондиционирование воздуха на предприятиях по производству сыров? En industrie fromagère, donc à tous les moments, à toutes les étapes de fabrication d'un fromage, la fromagerie, pour des questions de matériel, d'opérateurs et de produits surtout, il y a besoin de faire de la climatisation. На сыродельных предприятиях на каждом этапе производства сыра климатизация, кондиционирование воздуха имеет огромное значение как для самого продукта, для персонала и также для сыродельного оборудования. De nos jours, on ne peut plus imaginer de produire un fromage à l'échelle industrielle sans respecter des conditions précises pour toutes les salles de fabrication d'un fromage. На сегодняшний день не представляется возможным начать производство сыра на промышленном уровне без соблюдения требований по воздуху. Donc quand on dit climatisation, souvent on imagine température et humidité, hygrométrie. Очень часто, когда мы говорим о кондиционировании воздуха, чаще всего приходит на ум температура и влажность. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte à l'échelle fromagerie industrielle, qui est notamment l'homogénéité, les vitesses d'air, la maîtrise des gaz. Но есть еще ряд других параметров, которые обязательно нужно принимать в расчет. Опять-таки на промышленном уровне. Это однородность, гомогенность воздуха, это его скорость, это управление газами. Ça va être notamment aussi l'hygiène. Parce qu'on ne peut pas fabriquer aujourd'hui un fromage dans des bonnes conditions, mais avec du matériel sale. Et donc il y a une notion d'hygiène, hygiène des appareils, hygiène de l'air. Tous ces paramètres-là sont vraiment à prendre en compte actuellement. Очень важный момент на сегодняшний день приобретает гигиена, санитария самого оборудования, которая, естественно, потом влияет на гигиену и санитарию продукции изготавливаемой.
Donc, quel est l'intérêt de gérer, de contrôler la température en fromagerie? Ça va être tout d'abord, premier élément important, évidemment, et primordial, le fromage lui-même. Значит, какой интерес и какая роль контроля температуры на сырных предприятиях? Прежде всего, конечно, это непосредственно сам продукт. Voilà, donc là où on va gérer la température uniquement, ça va être les salles de fabrication, les salles d'égouttage, les salles de démoulage, les salles d'emballage. Значит, температура, исключительно температура будет контролироваться в таких помещениях, как производственные помещения, там, где стоят сыроизготовители, там, где идет отделение сыворотки, там, где идет формование и упаковка. L'autre élément qui va faire qu'on va contrôler la température, ça va être aussi les opérateurs. Il est important, dans la limite du possible, de penser au confort du personnel qui va travailler. Также все-таки не стоит забывать о комфорте людей, которые работают на ваших предприятиях. То есть контроль температуры – это обеспечение комфорта персонала. Troisième élément qu'il faut prendre en compte dans une fromagerie, à part avec le fromage et les opérateurs, ça va être aussi le matériel. Le matériel en fromagerie souffre également si on ne le maintient pas dans des bonnes conditions de température. Значит, кроме самого продукта и людей, которые работают на заводе, еще один важный момент – это само оборудование. То есть на сыродельных предприятиях оборудование требует к себе отдельного, очень внимательного подхода. То есть влияние воздуха на оборудование, оно очень-очень важно. Ensuite, il y a des autres salles dans lesquelles on va gérer la température, mais aussi l'hygrométrie. Также есть ряд других помещений, где кроме температуры контролируется влажность. Alors, là où on va gérer des hygrométries plutôt basses, c'est là où on va chercher à sécher, où on va chercher à enlever de l'humidité au fromage. Donc, ça va être toutes les activités de séchage, de ressuyage. Значит, здесь есть два момента. Либо мы хотим уменьшить влагу, то есть избавиться от излишней влаги. Это те камеры или помещения, где идет обсушка сыра, например. À l'inverse, là où on va chercher à gérer des hautes hygrométries, ça va être là dans les salles d'affinage. Pourquoi? Parce que c'est là où les micro-organismes qui sont à l'intérieur du fromage et à l'extérieur du fromage vont commencer à travailler. С другой стороны, иногда, и чаще всего это происходит в камерах созревания сыров, мы хотим увеличить влажность, добавить влажность. То есть в этих помещениях держится очень большой уровень влажности. Почему? Потому что кроме температуры влажность влияет и способствует развитию бактериальной флоры, которая как внутри, так и на поверхности сыров, которая, в общем-то, и приводит потом к требуемому качеству. Donc tous ces éléments, ça va être donc les micro-organismes, les spores, les levures, tous ce sont des éléments vivants qui ont besoin pour travailler dans des bonnes conditions, avoir une certaine température, une certaine hygrométrie précise. То есть все те живые организмы, которые принимают участие в созревании сыров, это бактерии, это споры. Они для того, чтобы им жить и развиваться, необходимы определенные условия по температуре и по влаге. Alors contrôler la température et l'hygrométrie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Pour des grandes salles, notamment ici en Russie, on le voit assez souvent donc dans des salles d'affinage, des caves d'affinage de pâtes pressées par exemple, ou qui sont relativement longues, larges et hautes, il est important de maîtriser une certaine condition, mais que ça soit homogène partout. Контролировать температуру и влагу, и влажность не являются достаточными параметрами. В помещениях, особенно здесь мы констатируем в России, очень часто камеры созревания делают очень высокими. То есть контроль и поддержание температуры и влаги должен быть однородным в каждой точке помещения. Donc il faut comprendre une chose, le consommateur, lui, ce qu'il veut, et ce que veut aussi le fromager, c'est que le fromage, quelle que soit sa position dans la cave, soit à peu près tous les mêmes, et surtout constant dans toute l'année. Что хочет сам потребитель и, соответственно, чего хочет производитель сыров? Чтобы любой сыр, который он берет с любой полки в камере созревания, имел одинаковое качество, одинаковые свойства. Не только в определенный период времени, но и на протяжении какого-то определенного. То есть не на момент времени, а в продолжении.
Autre paramètre important, ça va être aussi les vitesses d'air. Il est très important de maîtriser la vitesse de circulation de l'air au contact du fromage pour ne pas qu'il vienne sécher. Donc, c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus en fromagerie actuellement de la diffusion par gaine textile. Значит, еще один важный параметр – это скорость воздуха, которая констатируется на поверхности сыров. Значит, сейчас в камерах созревания и вообще в других помещениях на сырных предприятиях мы все чаще и чаще используем системы текстильных воздуховодов. Ensuite, ça va être l'hygiène. L'hygiène des appareils et l'hygiène de l'installation de traitement d'air. On ne peut pas fabriquer des fromages propres avec du matériel sale. Далее, это гигиена самого оборудования, которое находится в помещениях на сырных заводах. Мы не можем производить чистую продукцию, имея грязное оборудование. Donc pour éviter les choses comme vous voyez sur la droite, il est très important de choisir son appareil de traitement d'air adéquat pour pouvoir y accéder et le laver correctement. Чтобы избежать тех феноменов, которые вы видите на фотографиях справа, необходимо выбирать то оборудование, к которому может быть очень легкий и быстрый доступ и которое может полностью промываться. Autre paramètre qui est très important et auquel parfois on ne pense pas et qu'on néglige, ce sont les gaz en affinage. Опять-таки, параметр, о котором очень часто производители забывают. Это газы в процессе созревания сыров. Un fromage, c'est comme nous, c'est un être vivant. Et ce qui va pousser sur le fromage et dans le fromage, ce sont des éléments vivants qui ont besoin d'un certain gaz et qui vont en produire un autre. Вообще сыры – это как люди, это живые организмы. Для их созревания правильного необходимы, скажем, те микроорганизмы, которые дышат. То есть они вдыхают определенную атмосферу и выдыхают определенную атмосферу. Donc quand on dit gaz, on pense souvent à l'ammoniac pour les fromages à pâte pressée. Когда мы говорим газы, чаще всего мы принимаем в расчет аммиак для твердых сыров. Mais ça va être également aussi l'oxygène qui est nécessaire pour le développement de la fleur de surface. Exemple, un camembert, un brie, le fameux pénicillium blanc qui est sur la surface du fromage. C'est un champignon qui a besoin d'avoir d'oxygène. Но также и кислород, который необходим для развития того самого пенициллина, который находится на поверхности сыров с белой плесенью, который развивается. Et comme tout être vivant, tout champignon, il consomme de l'oxygène et il recrache, il relargue du CO2. То есть так же, как и все живые организмы, этот самый пенициллин, он вдыхает кислород, выдыхает углекислый газ. Et parfois, il est tellement important, notamment dans les grosses caves d'affinage à fromage type bleu, qu'il peut y avoir des concentrations en CO2 très dangereuses pour les opérateurs. Необходимо принимать во внимание, особенно в больших камерах созревания голубых сыров, что концентрация углекислого газа иногда становится просто критичной для людей. Donc, autre point, donc on a parlé de la température, l'hygrométrie, les vitesses d'air, l'homogénéité, les gaz, mais ça ne suffit pas. Опять-таки, мы поговорили про температуру, про влажность, про скорость воздуха, про газы, про однородность, но этого все равно недостаточно. Pour climatiser correctement une fromagerie, il est important aussi de maîtriser, de comprendre ce qui se passe entre les salles. Значит, чтобы корректно организовать кондиционирование воздуха на сыродельном предприятии, кроме всех тех параметров, которые мы перечислили, необходимо убедиться, как взаимодействуют между собой различные помещения и различные камеры. Le problème de notre métier, le problème du métier de fromagerie, c'est de maîtriser l'air. Pourquoi? Parce que l'air est très important, mais on ne le voit pas. Et ça peut être l'ami ou l'ennemi du fromager. Получается, что для нас, как для сыроделов и для компаний, которые работают в этой отрасли, очень важно уметь управлять и контролировать воздух. Воздух, он может быть как другом, так и врагом при производстве сыра. И воздух, мы его не видим. Donc il est important pour éviter ce genre de contamination, comme vous voyez à droite, de comprendre et d'être sûr que l'air propre aille bien du point le plus propre au point le plus sale. Чтобы избегать подобных заражений продукции, которые мы видим на фотографии, нам нужно убедиться и сделать все для того, чтобы воздух проходил от самых чистых помещений к самым грязным помещениям.
Voilà. Souvent, on fait attention dans les fromageries à ce que le personnel circule dans un certain sens, avec une certaine logique. Il en est de même pour l'air. Очень часто на предприятиях огромное значение уделяют правильной циркуляции персонала. Тот же самый подход необходим и для воздуха, для циркуляции воздуха. Autre point aussi, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est ce que je disais. L'air, c'est un élément important qu'il faut maîtriser, qui est invisible. Par contre aussi, faire de la climatisation, ça a un coût. Et c'est un coût qui est non négligeable pour le fromager et pour le prix de revient de son fromage. Значит, воздух, он важен, его не видно, но он, скажем так, требует для корректного кондиционирования помещений, он требует затрат, энергозатрат. Maîtriser la température, climatiser correctement une fromagerie, c'est comme chez soi, le frigo, la porte du frigo, on la reste fermée, on la reste pas ouverte pour éviter de consommer de l'énergie. Il en est de même avec le traitement d'air. Il faut faire attention à la facture d'énergie. Как у нас дома, да, мы не оставляем холодильники открытыми для того, чтобы энергия не уходила, чтобы не тратили электроэнергию просто так. Точно такой же подход на сыродельных предприятиях в плане кондиционирования воздуха. Мы обращаем внимание на энергозатраты. Et la climatisation, la facture énergétique pour faire de la climatisation, ce n'est pas que le froid. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que la maîtrise de l'air neuf, la quantité d'air neuf qui va rentrer dans les pièces, impacte beaucoup la facture énergétique de la fabrication d'un fromage. Например, кажется, что только на производство холода, да, который поступает в кондиционеры для кондиционирования воздуха, вот где они, эти затраты. Но на самом деле затраты также идут по приточному воздуху и по его управлению. Oui, pour d'un œuf. Et puis aussi l'encrassement des filtres qui consomment les moteurs aussi. Например, те же фильтры, которые ставятся в модулях приточного воздуха, есть целые системы наблюдения за этими фильтрами, чтобы когда они загрязняются, их вовремя менять, чтобы не давать двигателям работать все больше и больше и, соответственно, тратить эту самую энергию. Также мы используем в нашем оборудовании двигатели с вариаторами скорости, что тоже является одним из факторов économie énergie. Donc, en quoi Clogère peut vous aider, peut vous accompagner dans la climatisation de votre fromagerie? В чем же Clogère может вам помочь в части кондиционирования ваших помещений? Donc, Clogère, de par ses 50 années d'expérience, a acquis donc une expérience en fromagerie pour toutes les familles de fromages partout dans le monde. Значит, мы работаем уже для сырных предприятий практически в течение 50 лет. Мы имеем опыт с абсолютно различными типами сыров. Donc, par ces 50 ans, donc maintenant, Clogère conçoit ses actions, fait le design, étudie le besoin des clients, va fabriquer ses appareils, va réaliser le montage et l'installation dans votre fromagerie et en assurer le service. Значит, Clogère прежде всего изучает потребность клиента, задача, которая ставится. Далее идет разработка оборудования, его же производство, то есть мы сами являемся производителями нашего оборудования, установка, пускомонтаж и, естественно, послепродажное обслуживание. Donc, le traitement d'air en fromagerie, c'est pas que les caves d'affinage, ça va être aussi donc tout ce qui est la maîtrise des locaux annexes et des énergies annexes, notamment ça va être les chambres froides, ça va être l'air comprimé, ça va être le chaud, la production de froid, toutes ces énergies et ces besoins qui gravitent autour de la fabrication même du fromage. То есть Clogère участвует не только в оснащении камер созревания сыров или производственных помещений, но также, в принципе, вся та энергетика и, скажем, горячая вода, холод, производство холода, все то, что является дополнением к непосредственно кондиционированию воздуха. Donc, Clogère aussi, ce n'est pas que la fabrication des appareils proprement dit, c'est également des métiers annexes nécessaires au contrôle qualité de votre fromagerie.
Значит, Clojure – это не только производитель оборудования, но также Clojure предоставляет определенные услуги для наших клиентов. Ça va être les métiers liés aux audits notamment sur la qualité du fromage, la qualité, les audits énergétiques, parce qu'une installation de traitement d'air, en fait, l'air, comme on ne le voit pas, peut dériver. Il faut savoir que ça peut dériver. Donc, il est important d'auditer, de contrôler ces installations régulièrement. Значит, о каких услугах идет речь? Это аудит. Аудит качества продукции, аудит адекватности климатических установок, потому что, опять-таки, как мы уже говорили неоднократно, воздух, он не виден. Соответственно, нужно проводить определенные специфические аудиты нашими специалистами, чтобы понять, где же находится проблема, в чем она состоит. Autre point, encore une fois, l'air, on ne le voit pas. Donc parfois, pour concevoir des installations avec nos clients, on s'appuie sur des éléments, notamment de simulation numérique. C'est un outil dont on dispose qui est essentiel maintenant pour nous rassurer, pour rassurer le client et pour pouvoir avoir la capacité à s'engager sur un résultat. Опять-таки, так как воздух не виден, как же нам убедить клиента, что наша установка, она будет корректно работать? Для этого у нас есть определенные инструменты. Это цифровое моделирование, которое мы применяем в процессе разработки проекта, где мы убеждаемся, что наша установка с нашим оборудованием, с нашими воздуховодами, она будет обеспечивать требуемую диффузию воздуха. Comment... Oui, ok. On finit. Ouais. Donc dernier point aussi par rapport à Clojure, c'est et la qualité de l'air, ça c'est important. On a les outils pour pouvoir contrôler la qualité bactérienne de l'air. Также у нас есть система контроля бактериального заражения воздуха. Voilà. Je fais vite, c'est juste maintenant des photos pour des exemples d'installation. Буквально несколько фотографий наших реализованных проектов. Очень быстро. Donc ça, ce sont une salle de fabrication où on régule la température dans une salle de fabrication de fromage à pâte pressée. Значит, это помещение производства твердого сыра, там, где контролируется только температура. Pareil, grosse salle de fabrication de fromage au Chili. Тоже очень... Chili. Очень большое производственное помещение в Чили, где тоже контролируется только температура. Salle de saumurage de pâte pressée. Это у нас посолка. Salle de séchage de fromage de chèvre. Значит, это обсушка козьего сыра. Salle de ressuyage de pâte molle. Это обсушка мягких сыров. Climatisation d'un ancien tunnel de train en cave d'affinage. Значит, это туннель железнодорожный, бывший железнодорожный туннель, который был превращен в камеру созревания твердых сыров. Cave d'affinage d'emmental sous film. Sous film. Камера созревания эмменталя под пленкой. Cave d'affinage à Comté. Comté. Камера созревания сыра Конте. Cave de séchage de Mimolette. Это камера обсушки Мимолет. Cave d'affinage de Brie. Камера созревания сыра Бри. Cave d'affinage de Raclette. Камера созревания Раклет. Cave d'affinage de Camembert. Камера созревания Камамбера. Et c'est tout. И вот и все. Je vous remercie. Спасибо вам большое.